السلام عليكم. عاوتاني معكم اسماعيل. دونك هاد الحلقة هادي درناها لكم في اطار لاشين ديالتنا، درناها لكم بوغ ديبوزي واحد السيفي عند لو ليكتورا اولا لودينس اولا لا كليونتيل اولا لو بوبليك. المهم كوم فو فولي، هو انه ها هو كتشوفو قدامك اسماعيل تويلتي. المهم ايكونوميست، اكريفان، بانتر، ميوزيسيان، كوميديان، اكتور، فيلوزوف، وزيد. المهم النيميرو دو تليفون هو بور هادشي سي ا مراكش، ماشي لو نيميرو دو تليفون كونتاكت نيميرو ان. المهم هو اللي بغى يشوفو راه كيبان ليه. و الايميل دونك هو هذا الايميل. الا بغيتو تكونتاكتيوني هو هذا الايميل ديالي اي لو نيميرو دو تليفون ديالي. وراه كنت واجد انا حاليا في مراكش. و المهم هادي ممكن تقول هو هذا نقدر فوالا هو هذا. فوالا دونك هو هذا لو سي في ديالي تقريبا. ها هو باين عندكم كامل. ممكن دير ستوب على هاد البلون هذا وغادي يوقف ليك وشوفو مزيان نتايا. وزيد عليه انه كاين النيفو ديال الباك بلس 6. وكاع الا ما شفتيش انا خليت لك النمرات التليفون، ها هي تعاود تشوفها وتعاود تشوفو بعجالة. فهمتيني؟ هو هذا لو سي في اولا ذا ريزومي ديالي. وهو هذا ممكن تشوف شفناه حنايا بعجالة، يعني شفناه اون فيتيس. وما فهمتش انايا pour communiquer je ne sais pas quelle langue choisir. Certains disent que le français est la langue coloniale. Donc ils nous ont colonisés pour imposer leur langue, pour avoir des avantages. Que ce soit, on va pas se errer là-dessus ou bien flâner là-dessus. Alors on va dire que ce sont des avantages que la colonisation, les Français, que ce soit les Espagnols ont tiré de notre pays. Et non seulement les gens qui ont colonisé vraiment, mais la colonisation est aussi intellectuelle ou bien incorporée dans l'éducation, dans les bases, le langage de la communauté. Vous, vous savez que vous ne pouvez pas contrôler le langage de la communauté ou de la société ou bien des individus. Les individus, chacun d'eux choisit de développer des compétences s'agissant de différentes langues, que ce soit 5 langues ou bien 7 langues. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est seulement les 3 langues, le français et l'espagnol et l'allemand et l'anglais. Le, le français, une seule langue qui a gagné, c'était le français, puisque le français a bien colonisé longtemps notre, on s'est pas mis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui profitent de l'ignorance du peuple marocain, que ce soit de la part des... de... C'est un autre sujet. Je ne sais pas réellement quelle langue choisir. Choisir l'anglais ou bien le français ou bien l'arabe. J'ai trouvé que puisque je suis résident à Marrakech actuellement et j'ai été né ici et la plupart de ma vie a été ici, j'ai choisi de parler en arabe.
هادشي علاش غادي نرجعو للعربية، وغادي نقول لكم أنا أنه كنعطي دي كور، كندير دي كور. هاد لي كور هادو vous pouvez donc me contacter. وغادي يقدر يكون ان بروميير كور لي انترودكتيف، ان بروميير كور انترودكتيف غادي يقدر يكون غراتويتمون حتى يعجبكم الحال، زعما حتى تلقاو راحتكم في هذاك الشيء. وهذا باش ممكن الا كنتو نتوما عندكم شي رغبة نيت باش تقراو يا الشعب المغربي. الشعب المغربي كيتهموه انه ما عندوش رغبة كبيرة باش يقرا، وهذا انا حللته ودرسته شخصيا، بويسكو حطيت ديجا واحد لافيش ديالي وما جاو عنديش الناس بزاف. دونك ما عندكمش لا كليونتير، ما عندكمش لا مونتاليتي، ما عندكمش لا مونتاليتي ديال دو ليكتور، لا مونتاليتي دو ليكتور او لا لار دو ليكتور اي دو دابروندر. ما عندكمش لار دابروندر. انا كاع نقدر كاع نلقى شي واحد كاع الا كان تيقول انه عنده شي نيفو كبير فيجي يورينا هاد النيفو هذا ديالو. انا جو لوي بروبوز يقريني هو ساعه ونقريه ساعه. كاع جباتكم هادي انا سي ان اوتر ديل. الا كان عنده هو شي نيفو كاع كبير اللي هو يقدر يكون تيساوي النيفو ديالي اولا اكثر منه، يعطيني هو ساعة وانا نعطيه ساعة. مي فو نتوما يا الشعب الطلابة، نتوما الشعب اللي ما معولينش على على ريوسكم باش تدبروا على شي حاجة، تبقاو غير ناعسين وتتاكلوا وتتشربوا وسير للطواليت وعاود خرج عاود سير للحمام سير حسن سير. صافي هادي هي حياتكم يا الشعب المغربي. شنو هي حياتكم؟ حسن وسير للحمام وعاود خسي وعاود ناس. هذاك النوبة درتو كاع نتوما فيلم مغربي تيقول ليه الحمام قال لك ديال البوليس. يلا واش تضحكوا نتوما على ريوسكم ولا شاد تخلوف فين واصلين نتوما؟ اش هادشي هذا؟ اش هاد الركي هذا؟ هادشي المهم. المهم السيفي ديالي انا هو كيبان لكم فوالا.